नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नौशीन सज्जल को कहती है, तो ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ। तेरे पास अहमद को देने के पैसे नहीं हैं तो ना सही, मेरा वो जेवर दे दे जो तूने चुराया है। मैं उसे बेचकर उसके पैसे अहमद को दे दूंगी, उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ अहमद तेरी शादी में भी शिरकत करेगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। सजल कड़वा घूंट भरने को तैयार हो जाती है। अच्छा, मैं आपको जेवर देती हूँ, मगर अहमद की गारंटी आपको देनी होगी कि वो मेरी शादी में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। इधर अहमद सोच रहा था, सज्जल के हाथों में अनम का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे सज्जल की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। शर्म आती है मुझे सज्जल को अपनी बहन कहते हुए। सारा कसूर अम्मी का है, उन्होंने हमेशा नफरत ही फैलाई है। अस्मा आंटी को देखो, वो कितनी अच्छी हैं। काश अम्मी भी अस्मा आंटी जैसी होती, या मैंने अस्मा आंटी की कोख से जन्म लिया होता। इधर अस्मा हॉस्पिटल पहुंचती है। कैसी है रुसा असद? पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई, खुशी की खबर तो मिलती ही नहीं, बस दुख ही दुख हैं। असद कहता है, अम्मी रुसा ने बहुत तकलीफ देखी है, मगर अब खैरियत से है, बच्चा भी ठीक है। इंशाल्लाह रुसा और बच्चा बहुत जल्द दोनों रिकवर करेंगे। डॉक्टर काफी होपफुल हैं, आपके सामने ही तो बताया था। इधर अरुसा को होश आता है। अरुसा इधर उधर देखती है, असद से पूछती है, असद मेरा बच्चा कहाँ है? असद कहता है, वो ठीक है, बस जरा कमजोर है, डॉक्टर्स ने उसे इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। अरुसा लंबा सांस लेती है। असद कहता है, बस तुम अपने आप पर ध्यान दो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया था, इसलिए तुम्हें कहता था अपना ख्याल रखो। अरुसा की आंखों में आंसू आते हैं। काश मैं घर से ही न जाती। असद कहता है, सब भूल जाओ पिछली बातों को। अरुसा असद को कहती है, मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। असद कहता है, तुम थोड़ा चलने फिरने के काबिल हो जाओ। असद अरुसा को सहारा देकर खड़ा करता है और उसे बाहर तक लेकर आता है। इधर फरीदा सज्जल और फहद की शादी पर बहुत खुश हो रही थी। फरीदा अनम के जेवर देख रही थी। फहद कहता है, अम्मी ये तो अनम की ज्वेलरी है, आप इनको क्यों देख रही हैं? फरीदा कहती है, सोच रही हूँ बहू को खाली हाथ थोड़ी लेकर आऊंगी, सज्जल को यही जेवर दे देती हूँ। फहद कहते हैं, अम्मी ये जेवर हम कैसे सज्जल को दे सकते हैं, ये तो अनम के जेवर हैं, उसकी अमानत है हमारे पास, ये मैं नहीं कर सकता। अनम की हर चीज इस घर में वैसी की वैसी ही रहेगी। और याद रहे, मैं सज्जल से शादी अपनी खुशी से नहीं बल्कि आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। फहद दिल ही दिल में कह रहा था, कहाँ अनम और कहाँ सज्जल जैसी मक्कार लड़की। फहद को अनम की याद आती है, काश अनम तुम अपने जज्बातीपन का मुजाहरा न करती तो आज हम एक होते। इतने में अहमद भी आ जाता है। फहद अहमद को देखकर कहता है, अहमद तुम? फहद अपनी माँ को अहमद का तारुफ करवाता है, यह सज्जल का भाई है। अहमद कहता है, फहद भाई मैं अपनी एक रिक्वेस्ट आपके पास लेकर आया हूँ, आप सज्जल से शादी ना करें। वो हमारी ना हो सकी तो आपकी क्या होगी? वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुमसे शादी करके अनम का घर बर्बाद करना चाहती है। आप इस बात को समझें कि वो कितनी झूठी मक्कार है। उसने पहले अम्मी के शेयर धोखे से हासिल कर लिए, फिर मेरे शेयर भी धोखे से हासिल करके नवीद भाई को बेच दिए। सज्जल आपसे मोहब्बत नहीं करती, प्लीज आप उसकी चाल को समझें। फरीदा कहती है, मगर अनम तो खुद फहद से खुला लेना चाहती है, वो फहद के साथ रहना ही नहीं चाहती। अहमद कहता है, ये सारी गलत फहमियां सज्जल की ही पैदा की हुई हैं। फहद अपनी माँ को कहता है, देख लिया आपने, सुन लिया सज्जल के बारे में कि वो कैसी लड़की है, अब भी आप कहती हैं कि मैं सज्जल से शादी कर लूं। अहमद कहता है, फहद भाई आप अनम की गलतफहमी दूर करें, वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है, अपना नहीं तो अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में ही सोच लें। फहद तेजी से घर से निकलता है। इधर नौशीन ज्वेलर के पास ज्वेलरी बेचने जा रही थी और सज्जल की मकारी एक बार फिर काम कर रही थी। अम्मी ये जेवर तो मैं आपसे लेकर रहूंगी। नौशीन को रास्ते में डकैत पड़ जाते हैं, जो नौशीन से न सिर्फ ज्वेलरी छीनते हैं बल्कि नौशीन को गोली भी मार देते हैं। नौशीन बीच चौराहे में लावारिस पड़ी हुई थी। नौशीन की सांसें चल रही थी, उसने जो कुछ किया था उसके सामने आ रहा था। नौशीन आंखें बंद करती है, सब खत्म हो गया। नौशीन बेहोश हो जाती है। इधर फहद भी अनम के पास आ जाता है। फहद कहता है, अनम मैं तुम्हें लेने आया हूं, प्लीज तुम चलो। अनम कहती है, तुम तो सज्जल से शादी करने वाले थे ना, फिर क्या हुआ? फहद कहता है, मैं तुम्हारे होते हुए तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता, तो सज्जल से शादी कैसे करूंगा? अहमद ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सज्जल
میں تم سے کبھی جدا نہیں ہونا چاہتا۔ تم خود سوچو، اگر میں تم سے علیحدہ ہونا چاہتا تو کیس کو اتنے عرصے تک لٹکا کر رکھتا۔ انم، ایسا کچھ نہیں، میں کل بھی تم سے محبت کرتا تھا اور آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ انم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ سجل کو کال آتی ہے کہ آپ کی والدہ کو گولی لگ گئی ہے۔ سجل بڑی حیران ہوتی ہے، یہ امی کو بھی ابھی مرنا تھا۔ سجل احمد کو کال کرتی ہے۔ احمد کہتا ہے کیوں کال کی ہے؟ سجل کہتی ہے احمد میری بات سنو، امی کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ احمد کہتا ہے کیا؟ سجل کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ امی جب جیولری بیچ کر آ رہی تھی تب ان کے ساتھ رابری ہوئی ہوگی اور تبھی امی کو گولی لگی ہوگی۔ احمد اسد کو کہتا ہے اسد بھائی مجھے فوراً جانا ہے، ڈاکو نے امی کو گولی مار دی ہے، ابھی سجل نے مجھے بتایا ہے۔ اسد کہتا ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ احمد کہتا ہے نہیں، آپ کی یہاں عروسہ آپی کو بہت ضرورت ہے۔ ادھر نوید کو بھی احساس ہو رہا تھا، وہ بھی شرمندہ تھا۔ مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ آج میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں نے کبھی رشتوں کو اہمیت نہیں دی، اسد کا حق مارتا رہا اور اب اس کے بچے کو بھی مار دیا۔ اصل سزا کا حقدار تو میں ہوں۔ اس گھر میں آج تک جتنے بھی اپسیٹ ہوئے ان سب کا میں ہی تو ذمہ دار ہوں۔ موم ہمیشہ مجھے سمجھاتی رہی مگر میں نے کبھی ان کی بات نہیں مانی۔ نوید ہاسپٹل پہنچتا ہے، اسد سے پوچھتا ہے عروسہ کیسی ہے اور تمہارا بچہ کیسا ہے؟ اسد کہتا ہے آپ کو کیا، آپ کی وجہ سے میرا بچہ اور میری بیوی سفر کر رہے ہیں اور یہاں آنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی کمی رہ گئی تھی جسے اب آپ پورا کرنے آئے ہیں؟ نوید کہتا ہے اسد مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے عروسہ کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، میں تم دونوں کا مجرم ہوں۔ میں نے کبھی کسی دوسرے کو اپنے سے زیادہ اہمیت نہیں دی، میری ساری توجہ تم جانتے ہو بزنس پر تھی۔ یار مجھے معاف کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ اسد کہتا ہے اگر آپ کو احساس ہو ہی گیا ہے تو ٹھیک ہے۔ نوید کہتا ہے اپنے بڑے بھائی کو گلے نہیں لگاؤ گے؟ اسد نوید کو گلے لگاتا ہے۔ عروسہ بھی دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسد اسما کو بتاتا ہے امی وہ کسی نے نوشین آنٹی کو گولی مار دی ہے۔ اسما کہتی ہے یہ کیسے ہوا؟ اسد کہتا ہے تفصیل کا تو مجھے پتا نہیں، احمد نے مجھے بتایا ہے۔ اسما کہتی ہے نوید ہمیں فوراً ہاسپٹل جانا ہوگا، نوشین کو ہماری ضرورت ہے۔ نوشین اسما کو دیکھتی ہے، اسما مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تم سے نفرت کی ہے، حالانکہ نفرت کے قابل تو میں تھی، ہو سکے تو احمد کا خیال رکھنا، اسے بھی نوید اور اسد کی طرح پیار دینا جو میں نے نہیں اسے دیا۔ اسما کہتی ہے تم بے فکر رہو، میرے نزدیک احمد، اسد اور نوید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔